बल्लेबाज एक तरफ शुभजीत चाना, लेफ्टी बैटर धोनी आए हैं, उनके साथ खोखन हालदार लेफ्टी राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ शुरुआत किया है टीम PB11 ने। मुकाबला 8 ओवर का 48 गेंदों का यह खेल। फर्स्ट ओवर जहां गेंदबाजी के मोर्चे पर सचिन हटल को लाया गया है। फर्स्ट बॉल वाइड के साथ शुरुआत सचिन। फुल टॉस गेंद बल्ले की बाहरी किनारा, अच्छी फील्डिंग वहां पे। फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करेंगे आपको, बिल्कुल दो फील्डर आपको दिखेंगे सर्कल के बाहर डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां राजा अली को तैनात किया गया है और वहां का कॉर्नर रखा गया है फर्स्ट ओवर के लिए। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर शुभजीत चाना। एक और अच्छी गेंद यहां पे, लो फुल टॉस डिलीवरी, ड्राइव करने का प्रयास शुभजीत चाना के द्वारा, सिंगल मिल जाएगा। बिल्कुल पहला रन बैट के साथ आता हुआ यहां पे बैटिंग टीम के लिए PB11। दो बल्लेबाज अगर बात करें ना, ये साल जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अटैकिंग स्टार्ट देना इन दोनों को पसंद है, जरूर चाहेंगे शुरुआत में बेंचमार्क को सेट करने के लिए। राज पासवान विकेट का पीछे से फील्ड सेट करते हुए थोड़ा सा फील्ड प्लेसिंग वहां पे चेंज किया जा रहा है। फर्स्ट ओवर सचिन हल्दर, सॉरी पिकअप बटन, सचिन सामने खोखन हालदार। एक और अच्छी गेंद। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर फील्डिंग प्लेसमेंट जिस प्रकार से रखा गया है, अभी तक शुरुआत काफी अच्छा दिखा है गेंदबाज सचिन से। अगर बात करें, भली भांति जानते हैं कि बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच, दिन का पहला मैच है, शुरुआती ओवर डालने के लिए आए हैं, जहां बैट पर खोखन हालदार थोड़ा सा पिच को ना समझना चाहेंगे, थोड़ा सा पिच को परखना चाहेंगे खोखन बैट के साथ। गति इनके पास है, गति इनके पास है, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप के बाहर, वाइड की संकेत, एक्स्ट्रा के खाते पर एक और रन छोड़ा जाएगा। विंटर कप सीजन 18, एक और नया साल, फॉर्मेट बदला है लेकिन जोश जुनून बिल्कुल वही की वही। फुल टॉस गेंद पंच किया है और वेज देंगे। पहला मुकाबला का पहला छक्का आता हुआ खोखन हालदार के बैट से 6 रन। थ्रो गलत जगह पे किए हैं, वो बैटिंग साइड में अगर थ्रो करते ना तो खोखन हालदार थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते थे, लेकिन चलिए आखिरकार डॉट गेंद और इसी के साथ फर्स्ट ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात करें, स्कोर पहुंचा कुल मिला के 9 रन तक, 9 विदाउट लॉस, PB11।
चलिए गेंदबाज में परिवर्तन, सेकंड ओवर डालने के लिए अब अपर गेंदबाज कान्हा जट को लाया गया है। लंबे रन के साथ बॉलिंग करते हैं, गति इनके पास है। सामने शुभजीत चाना, राजपासवान फिर एक बार थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करते हुए। चलिए पहले गेंद थोड़ी सी शॉर्ट अप, गुड लेंथ की डिलीवरी, कैच का मौका, कैच छूटा। यहां पे पॉली वहां पर फील्डर थे। इस प्रकार का कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे। बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच, पहला मैच आप खेलने के लिए मैदान में उतरे हो। शुभजीत चाना, धोनी जैसा बल्लेबाज का कैच छोड़ना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अब इस बात करेंगे शुभजीत चाना, इसी मैदान की अगर बात करें, इसी मिट्टी की बात करें, इसी शहर की बात करें, इसी शहर से ना धोनी बनते हुए नजर आए थे। तो आज चाहेंगे फिर एक बार उस रेपुटेशन को बनाने के लिए। अगर बात करें तमलुक प्रीमियर लीग, उस टूर्नामेंट से इनका शुरुआत हुआ था, उस व्यावसायिक क्रिकेट का। आज काफी ऊंचे स्तर में खेलते हैं, तमाम बड़े टूर्नामेंट में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन आज फिर एक बार इसी मैदान में, इसी मिट्टी में, इसी शहर की इस भूमि में। इस बार सामने वाली गेंद थी, लेग साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले की टो पर लगी है, पीछे फील्डर मिड ऑन के क्षेत्र पर। टॉट गेंद आएगी यहां पे। शॉट, बहुत अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है, निकल जाएगी इस बार। और डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र को टारगेट किया है और फिर एक बार अपने नाम के पास एक और छक्का पाया है खोकन हलदर। यहां पे कान्हा, सामने खोकन, एक और अच्छा शॉट, एक और जबरदस्त शॉट। इनके रडार में डालोगे ना, ये संकोच नहीं करेंगे बड़ा शॉट खेलने के लिए। 1 brings 2 आता हुआ खोकन हलदर, 6 रन। यहां पे आता हुआ खोकन हलदर के बैट से, और इस 6 के बलबूते स्कोर पहुंच चुका है कुल मिला के 22 तक, 22। मुकाबला 8 ओवर का दिन का पहला मैच आपके सामने आयुष रॉकर के माध्यम से इस टूर्नामेंट को आप लाइव देख पा रहे हैं। विंटर कप 2K25 सीजन 18 ऑर्गेनाइज्ड बाय बिल्कुल ताम्रलिप्त एलिट क्लब। खोकन हलदर शुरुआती ओवर में थोड़ा सा वहां पर अगर बात करें, थोड़ा सा टफ हो रहा था बल्लेबाजी करना, लेकिन अब अपने मूड में वापस आते हुए बैट के साथ। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर, पीछे फील्डर सकली, जब तक गेंद को पिक करेंगे वापस भेजेंगे, एक और सिंगल मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंच चुकी है अब टोटल 23 रन तक। ऑफिशियल कुछ कहते हुए, आई थिंक यहाँ पे फ्रंट फुट को चेक करना चाहते हैं शायद। यस, फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं ऑफिशियल। 2 सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में, एक तरफ धोनी है, उनके साथ खोकन हलदर। अगर बात करें धोनी का, तो कहीं ना मिदनापुर के अंदर से एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपना नाम को सुनहरा अक्षरों में लिखा है, आईपीएल जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म में इसी मिदनापुर को रिप्रेजेंट करते हैं शुभजीत चाना। बिल्कुल चेक करते हुए यहाँ पे ऑफिशियल देखना पड़ेगा, थर्ड अंपायर फ्रंट फुट चेक करने के लिए कह रहे थे। यहाँ पे ऑनफील्ड ऑफिशियल। फर्स्ट ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर सचिन आए थे, लेफ्टी गेंदबाज के साथ शुरुआत किया गया था। सेकंड ओवर
कान्हा को लाया गया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव, 2 बड़ा शॉट अभी तक खर्च किए हैं, लेकिन यहां से चाहेंगे वापसी करने के लिए, कमबैक करना चाहेंगे कान्हा। इस मैदान की अगर बात करें डायमेंशंस की, दोनों साइड थोड़ी सी छोटी है, लॉन्ग ऑफ ये आपको बड़ा दिखेगा। इट्स ए नो बॉल, यस इट्स ए नो बॉल, ये कहा है ऑफिशियल ने। नो बॉल की संकेत आई है, दैट मींस फ्री हिट डिलीवरी यहां पे धोनी के सामने। फ्री हिट बॉल, स्कोर में होगा इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 24 रन तक, 24। सेकंड ओवर की खेल प्रगति पर। फ्री हिट बॉल, सामने धोनी, फिर से नो बॉल है, फिर से नो बॉल है। फ्री हिट बॉल को धोनी जरूर मिस किए थे, लेकिन इस वाली फ्री हिट को ना मिस नहीं करना चाहेंगे। शुरुआती ओवर में जब नया बल्लेबाज बीच मैदान में आते हैं, ओपनर सामने आते हैं, उनके सामने अगर आप 2-2 फ्री हिट डालोगे ना, तो फिर उस बल्लेबाज को आप सेट होने का मौका देते हो, और सेटल होने का मौका दे देते हो उनको। लगातार 2 फ्री हिट, पहला फ्री हिट को तो आप काम में लगा नहीं पाए हो, इस फ्री हिट को आप काम में लगाना चाहोगे। धोनी बहुत शानदार गेंदबाजी यहां पे। फ्री हिट बॉल थी, लेकिन 2 फ्री हिट को ना कहीं जिस अंदाज में इन्होंने डाला है, जिस प्रकार से इन्होंने डिलीवर किया है, तारीफ करना पड़ेगा यहां पे कान्हा जाट का। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर रहे हैं, लेकिन 2 फ्री हिट, 2 अलग किस्म की गेंद, जो प्रीवियस गेंद थी और स्लोअर डिलीवरी के साथ पूरी तरह से बीट कराया वहां पे धोनी को कान्हा जाट। इस बार सफल करके आगे आए थे, कदमों के इस्तेमाल, पैरों पे इनको आप डाल नहीं सकते हो, पैर पकड़ने का कोशिश करोगे ना तो फिर हर बार गेंद 6 के लिए जाएगा। एक और मैक्सिमम और बाउंड्री। Your mind, connect your soul, connect your body, enter the simulation. काफी अच्छी शुरुआत अभी तक 2 सलामी बल्लेबाजों से। PV11 टॉस जरूर हारे थे, लेकिन कहीं ना टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी वो कहीं ना कहीं दिल जीतने वाली रही है अभी तक PV11 की। थर्ड ओवर बॉलिंग मार्क पर फिर एक बार सचिन हटल। फर्स्ट ओवर काफी अच्छा डाले थे, सिर्फ 9 रन खर्च किए थे। थोड़ी सी अगर बात करें ना, इकोनॉमिकल बॉलिंग वहां पे नजर आई थी, लेकिन नेक्स्ट ओवर वह कान्हा जाट जिस प्रकार से ना एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, यहां से अच्छा वापसी करना पड़ेगा, इनको विकेट दिलाना पड़ेगा अगर मैच में वापसी करना चाहती है टीम अंशु 11 हैरिट। तो फिर सर्कल यहां पर समाप्त हो चुकी है, पावर प्ले की खेल यहां पर समाप्त हो चुकी है, फील्डिंग खुल जाएगी। वो टीम हारी अब प्लीज समय के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। दो सलामी बल्लेबाज, एक तरफ खोकन हलदार, उनके साथ शुभजीत चाना। अभी तक काफी अच्छा शुरुआत दोनों बल्लेबाजों से। शुरुआती गेंदों में थोड़ा सा सिंगल डबल के साथ खेल रहे थे, फिर गियर चेंज करने का मौका मिला है और गियर चेंज कर चुके हैं आप दोनों बैटर। नई ओवर की शुरुआत सचिन हटल। पहली गेंद बल्ले की बाहर किनारा, एक और कैच छूटा है। एक आसान सा कैच ना, राज पासवान ज्यादा कैचेस ये छोड़ते नहीं है, लेकिन इस तरह के कैचेस कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को मौका दे रहे हो। इससे पहले वहां पर फील्डर पोली थे, उन्होंने कैच गंवाया था शुभजीत जाना का, अब आप कैच छोड़ रहे हो खोकन हलदर का। 2 सलामी बल्लेबाज, दोनों को जीवनदान मिल चुकी है इस मुकाबला में। फुल टॉस गेंद है, फुल टॉस गेंद पकड़ा जाएगा। कॉर्नर के क्षेत्र पे दानी वहां पे तैनात थे, अब गलती नहीं होगा। वो आखिरकार कैच पकड़ा गया है। खोकन हलदर, उनको जाना पड़ेगा वापस।
निजी स्कोर 19 रन बना के खोखोन जाते हुए टकआउट पर। फर्स्ट विकेट यहां पे आ चुकी है, खोखोन हल्दर उनको जाना पड़ा है वापस। नंबर 3 के स्लॉट पर बैट करने के लिए सरोज प्रामाणिक, मैन फ्रॉम दुर्गापुर। अभी के टाइम में जिस प्रकार से इनका बल्ला चल रहा है, आज भली भांति चाहेंगे और एक वहां कप्तानी वारी खेलने के लिए। फर्स्ट मैच अगर बात करें आयुष रॉकर के माध्यम से, सुबह सुबह जिस प्रकार से लोग ज्वाइन किए हैं, ऑलरेडी 2200 लोग हमारे साथ इस मैच को लाइव देखते हुए आयुष रॉकर के माध्यम से। 2.2 के लाइव वॉचिंग थ्रू आयुष रॉकर्स। सरोज प्रामाणिक थोड़ी सी बाहर, यहां पे ऑफ स्टंप के काफी बाहर हम कह सकते हैं। वाइट की संकेत आए कि वाइट के साथ एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ेगा यहां पे और स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है अब टोटल 32 तक, 32 तक पहुंचा स्कोर। मुकाबला 8 ओवर का दिन का पहला मैच। एक तरफ राज पासवान की अगुवाई में खेल रही है टीम अंशु 11 हेरिट, दूसरी तरफ कप्तान सरोज प्रामाणिक की टोली पीबी 11। सेंसिबल क्रिकेट, अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए लंबा फ्रंट फुट को निकाला है, गेंद को धकेल दिया है सीधा वहां पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर। पीछे सकलीन, एक और सिंगल। सरोज प्रामाणिक भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार का स्टार्ट चाहिए था, स्टार्ट तो वहां खोखोन हल्दर ने दे दिया है। लंबा वारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन एक फ्लाइंग स्टार्ट देके वापस गए खोखोन हल्दर। स्ट्राइक पर सुबोजीत चाना, धोनी, सचिन हटल, एक्सपीरियंस गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज। विकेट अभी तक अगर देखें इस ओवर से इनको एक जरूर मिला है। स्लोअर गेंद, वेरिएशन, और ये गेंद इनकी मेन हथियार भी तो है। जब जब ना बल्लेबाज थोड़ी सी अटैकिंग मोड में नजर आते हैं, ये हर बार उस गेंद के ऊपर उंगलियों को फेरते हुए नजर आते हैं। स्लोअर गेंद के साथ एक और सिंगल, एक और रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा है 34 तक, 34 तक पहुंच चुकी है स्कोर। विंटर कप 2K25 ऑर्गेनाइज्ड बाय तमरलिफ्ट तो एलिट क्लब तमलुक रखल स्पोर्ट्स ग्राउंड से इस मैदान को, इस टूर्नामेंट को आप लाइव देख रहे हैं आयुष रॉकर के माध्यम से। गति थी और उस गति का फायदा उठाया है, कट किया है, निकल जाएगी ये गेंद और देकर जाएगी एक और चौका, बाउंड्री। निम्स हॉस्पिटल बाउंड्री। सरोज प्रामाणिक कप्तान, मन बनाए थे रिवर्स खेलेंगे, लेकिन जब देखे कि गेंद थोड़ी सी बाहर है, उस गेंद को लीव किया वहां पे सरोज ने। ऑफिशियल के द्वारा संकेत आई है व्हाइट बॉल का, लेकिन राज पासवान, रिव्यू इनके पास अवेलेबल है और रिव्यू का मांग किया यहां पे राज पासवान ने। चेक करना चाहेंगे ऑफिशियल, व्हाइट बॉल है कि नहीं। ऑनफील्ड कॉल जहां फाइट की आई है। तीसरा ओवर की खेल चल रहा है। स्कोर की तरफ अगर देखें तो फिर स्कोर पहुंचा है 34 से बढ़कर 38 तक, 38 तक पहुंच चुकी है स्कोर। बिल्कुल चेक करते हुए ऑफिशियल यहां पर, और हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे तमाम सभी स्पॉन्सर का जिन्होंने सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को बड़ा बनने के लिए। और इससे पहले टूर्नामेंट थोड़ा सा अलग फॉर्मेट के साथ आप देखते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है और पहला ही साल इस फॉर्मेट में जिस प्रकार से ये वातावरण, एम्बियंस, एटमोस्फियर, देखना पड़ेगा क्या फैसला यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल का।
चलिए, इट्स ए लीगल डिलीवरी एंड दैट मीन्स रिव्यू सक्सेसफुल फॉर द फील्डिंग टीम। और इसी के साथ यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 38 रन तक, 38। यहाँ से और 5 ओवर की खेल बचेगी और माइक्रोफोन में होगा बदलाव। वेलकम सुरजीत। অনেক অনেক ধন্যবাদ পল্লব, আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আচ্ছা ঋষিদা যদি থেকে থাকো মঞ্চে চলে আসবে। সো আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপ, নবরূপে নতুন সাজে ভিকে 18। চতুর্থ ওভারের জন্য বোলিং মার্কে অভিষেক ভাটকে আনা হয়েছে। এই টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনায় প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা সঙ্গে থেকেছেন, সায়ন প্রধান, নিমস হসপিটাল, কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স এবং দর্শকদের জন্য খুশির খবর, মাঠের বাইরে উড়ন্ত ছক্কা তালুবন্দি করুন। ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ডের থেকে 100 টাকা লুফে নেওয়ার একটা সুযোগ। বোলিং মার্কে অভিষেক ভাট এসছেন। অফ স্ট্যাম্পের ওপরে অনেকটা বাইরে, পড়ার পরে আরো বাইরের দিকে যায়, দুটো বাহুর প্রসারণ। রিভিউর জন্য আবেদন বাকি করেছেন, কারণ রিভিউটা অ্যাভেলেবল রয়েছে। আচ্ছা, সেই সঙ্গে আমরা নেক্সট ম্যাচে দুটো টিমের ক্যাপ্টেন জয়েন করার জন্য বলবো টসে প্রিন্স মহাকাল 11 এবং সেই সঙ্গে টিম তমলুক ওয়াটারফ্লো। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচে দুই দলের ক্যাপ্টেন প্লেয়ার লিস্টটা কালেক্ট করবেন এবং ফটো সেশনের জন্য জয়েন করবেন খুব দ্রুত। রিভিউর জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। আম্পায়ার্স কল ছিল হোয়াইট বল। রাজ পাসওয়ান খুশি হতে পারেননি। দিল্লি থেকে আসা খেলোয়াড় অভিষেক ভাট। শীতের আমেজ গোটা বাংলায়, চলছে ক্রিকেট উৎসব। পিছিয়ে নেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল ক্রিকেট উদ্যান থেকে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য লাইভ আসছি আমরা। কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপ ভিকে 18। আচ্ছা, আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ইজ ইট লিগ্যাল ফেয়ার বল অর হোয়াইট বল? স্যার কনফার্ম করতে হবে স্যার। অভিষেক ইনসাইড আউট, দুর্দান্ত একটা টাইমিং এবং বল যাবে সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারির জন্য। কভার পয়েন্ট অঞ্চলের ওপর থেকে নান্দনিক একটা ওভার বাউন্ডারি, শুভজিৎ জানা ধোনি। এটাও যাবে মাঠের বাইরে। লঙ্গনের ওপর থেকে নান্দনিক একটা ব্যাটিং শৈলী, সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি, শুভজিৎ জানা ধোনি 22 গজে শাসন করছেন। হাতের ব্যাটটাকে হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করছেন। আইএসপিএল এর মঞ্চ আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, 3টে জেলা থেকে মাত্র এমন একজন প্লেয়ার যিনি ব্লু টিকিট পেয়েছেন, শুভজিৎ জানা ধোনি। তমলুক প্রিমিয়ার লিগ থেকে উঠে আসা আত্মপ্রকাশ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত নগরী দীঘার এই খেলোয়াড়। তারপরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলার প্রত্যেকটা মঞ্চ এমনকি রাজ্যের বাইরেও বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন শুভজিৎ জানা। আচ্ছা, বলগুলো মাঠে পাঠিয়ে দিতে হবে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো ওভার বাউন্ডারি, এটাও যাবে লং লেগের ওপর থেকে। ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক, নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি। এবং প্রচুর 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 পুরস্কার আছে। ম্যাজিক্যাল স্পেল, সুপার স্ট্রাইকার, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ,
স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমরা প্রত্যেকেই। পারি ওভার থেকে এখান থেকে ডাউন দ্য কার্পেট অনের দিকে কাউ কর্নারে ফিল্ডসম্যান একদম ডিপে রয়েছেন শঙ্কর হাসদা। তবে কোথাও না কোথাও খুব দ্রুত স্ট্রাইকটা রোটেট করবেন দুই ব্যাটার ধোনি এবং সরোজ প্রামাণিক। এই ওভার থেকে সর্বসাকুল্যে 21টা রান এসছে সব মিলিয়ে। চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ। 4 ओवर থেকে সংগৃহীত রান 60। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 60। প্রত্যেকটা ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ স্পন্সর্ড বাই সুদীপ বেরা পাবলিক রিলেশন নার্সিং হোম। প্রত্যেকটা ওভার বাউন্ডারি সায়ন প্রধান বাউন্ডারি নিমস হসপিটাল কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট ভিকে 18 উইন্টার কাপ প্রিমিয়াম। আপনাদের প্রত্যেককে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ঐতিহাসিক শহর তমলুকের বুক থেকে রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল গ্রাউন্ড থেকে আজকে ক্রিকেটের বাতাবরণকে সাথে নিয়ে। ব্যক্তিগত 30 রানে ব্যাট করছেন শুভজিৎ জানা, অপরদিকে সরোজ প্রামাণিক মিস্টার অলরাউন্ডার 5 রানে ব্যাট করছেন। উইথিন 40 মিনিটস আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। কানহা জাট চমৎকার একটা শট দেখে শুনে স্টেপ আউট প্লেসমেন্ট কভার পয়েন্ট থেকে বল যাবে নিমস হসপিটাল বাউন্ডারি। ধোনিকে নিয়ে তবে সব প্রশ্নের উত্তর দেবে তোমার ব্যাট। সেই ব্যাটটাকেই হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এই ছেলেটি কানহা জাট। এটাও যাবে শর্ট অফ লেন্থ খারাপ বল লং লেগ থেকে ওয়ান ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। অফ স্ট্যাম্পের উপরে উঠলেন জায়গা বানালেন পাঠিয়ে দিলেন 4 রানের জন্য নিমস হসপিটাল বাউন্ডারির জন্য ধোনি। তবে 22 গজে শাসন করছেন নিজের ব্যাটটাকে হাতিয়ারের মতো। কোনো প্রশংসাই যেন যথেষ্ট নয়, কারণ আমরা বারবার বলছিলাম মনের আবেগ স্নায়ুর চাপ চলবে ক্রিকেট বাড়বে তাপ। কানহা জাট এখান থেকে অরক্ষিত ছিল জায়গা ফিল্ডসম্যান সার্কেলের মধ্যে কাজে লাগালেন লং অন থেকে মিডনের উপর থেকে বাউন্ডারি। আরো একবার 4টে রান শুভজিৎ জানা ধোনির ব্যাট থেকে। ব্যক্তিগত 42 রানে ব্যাট করছেন। অ্যাক্রস দ্য লাইন যাওয়ার চেষ্টা চমৎকার লাইন এবং লেন্থ একদম তোমাকে কামব্যাক করতেই হবে। কেন আমরা বারবার বলি কামব্যাক ইজ বেটার দ্যান টু সেট ব্যাক।
যেভাবে গত ওভার থেকে এক্সপেন্সিভ গেছে দলের জন্য অংশ 11 আরিটের জন্য, গত ওভারটা খুশির বার্তা দিয়ে যায়নি, তবে এই ওভারের এই ডট বলটা কি কোথাও একটু খুশির বার্তাটা ফিরিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে আরো একবার চমৎকার লাইন লেন্থ, আগে ব্যাটটাকে ঘুরিয়েছিলেন, কোনো রকম বলে লাইনে যেতে পারেননি, লাইনটা মিস করেছেন ধোনি। ব্যাক টু ব্যাক দুটো ডট বল। কারাজাট, সকালে ঘুম থেকে আপনি উঠলেন এবং চোখ রাখলেন আয়ুষ রকার্সে, সে জায়গায় আপনার ব্রেকফাস্ট টেবিলে আয়ুষ রকার্স, এবং শুরুতেই আপনি ভিউয়ার সংখ্যা দেখেছেন 2300 মানুষ, 2300 মানুষ। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ারকে সাথে নিয়ে এখান থেকে চমৎকার স্লটে এবং সেটা ডিপোজিট করবেন পার্কিং লটে। মিড উইকেটের ওপর থেকে নান্দনিক একটা ওভার বাউন্ডারি, সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি ফ্রম ধোনি। ব্যক্তিগত 48 রানে ব্যাট করছেন, দুর্ধর্ষ ব্যাটিং, তমলুক তাকে কখনো খালি হাতে ফেরায়নি, আরও একবার প্রমাণ করে যাবেন এই ছেলেটি। দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। পাঞ্জাব দলের বাংলার মাটিতে সামনে অলরাউন্ডার ডিপে ফিল্ডসম্যান দানি। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে, নির্ধারিত 8 ওভারের ম্যাচ। ঐতিহাসিক শহর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকের বুক থেকে লাইভ আসছে কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপ ভিকে 18 প্রিমিয়াম। গতিতে হার মানাবেন, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, অ্যাক্রস দ্য লাইন অনের দিকে খেলতে চেয়েছিলেন, তবে ব্যাটিং সাইড রিভিউ, ব্যাটিং সাইড রিভিউ সরোজ প্রামাণিক। তবে রাজপাসওয়ান দুবার রিভিউ নিয়েছেন, অবশ্যই সাকসেস হয়েছেন, রিভিউটা তার রিটেন করেছে সরোজ প্রামাণিক, তিনি এক্ষেত্রে রিভিউ নিয়েছেন। ওকে, রিভিউ ক্যান্সেল। এটা পুরোভাবে যেভাবে ঠকিয়ে দিয়েছেন স্লোয়ার। শুরু থেকে যে রান আপটা নিয়েছিলেন মনে হয়েছিল গত বলের মতো গতি আসবে, তবে ধোনি একদম পুরোপুরি পরাস্ত হয়ে গেলেন এখান থেকে। ব্যাক টু ব্যাক 3টে ডেলিভারি, মনীশ কুমারের তোমাকে প্রশংসা করতেই হবে, কারণ পাঞ্জাবের এই ছেলেটি চণ্ডীগড় থেকে বিলং করেন। যেভাবে পিপি মেমোরিয়াল হোক বা অংশু 11 আডিট হোক, যে পারফরম্যান্সটা করে গেছেন এই মরশুমে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে, অসাধারণ বোলিং। এক্ষেত্রে গতি, লফটেড শট, ঠিকানা লেখা, 50 কামস আপ ফর
শুভজিৎ জানা ধোনি। আমরা ব্যাটটা তুলে অভিনন্দনটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য বলবো, দুর্দান্ত একটা 50 রানের ইনিংস। কেন আমরা বারবার বলছিলাম শুভজিৎ জানা ধোনি, তাকে তমলুক কখনো খালি হাতে ফেরায়নি। তমলুক প্রিমিয়ার লিগ থেকে আত্মপ্রকাশ, তারপরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি এই ছেলেটিকে। 54 রানে নট আউট। তবে মনীষের প্রশংসা তোমাকে করতেই হবে, এই ওভার থেকে এখন পর্যন্ত দুর্দান্তভাবে 4টে ডেলিভারি, মাত্র 7 রান। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে। শর্ট অফ লেন্থ পুল করেছেন এবং ঠিকানা লিখে দিয়েছেন সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারির জন্য। পাওয়ারফুল, সাকসেসফুল, দুর্দান্ত একটা ওভার বাউন্ডারি ধোনি। লো ফুল টস আরো একবার পুরোপুরি পরাস্ত করেছেন। তবে এখান থেকে ষষ্ঠ ওভারের খেলা শেষ। 6 ওভার থেকে রান সংখ্যা 91। টিম PB11। রাজ পাসওয়ান টস জিতেছিলেন, সেখান থেকে প্রতিপক্ষকে ওয়েলকাম করেছিলেন এবং এখনো পর্যন্ত সাকসেস বলতেই পারি আমরা এই ফরম্যাটে। 6 ওভার থেকে রান সংখ্যা 91। কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপ প্রিমিয়াম VK18। পরবর্তী দুটো ওভারের জন্য মাইক্রোফোনে আমি স্বাগত জানাবো আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় ভয়েস অফ বেঙ্গল সমরেশ জানা। সমরেশ দাকে ওয়েলকাম। ধন্যবাদ সুরজিৎ। কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্টস তমলুক এলিট ক্রিকেট ক্লাব আয়োজিত উইন্টার কাপ, পাওয়ার বাই IVN স্পোর্টস, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেড কার্পেট। তো নিঃসন্দেহে প্রথম ম্যাচ চলছে এই মুহূর্তে। রিভার্সের চেষ্টা ছিল সরোজ প্রামাণিক, পরাস্ত হয়েছেন, রান আসেনি, না মাফ করবেন ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্ত একটা রান। রিভিউতে যাওয়ার কি চিন্তা ভাবনা চলছে? প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল, আমরা পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুই টিমকে বলবো প্রস্তুত থাকার জন্য। রিভিউর আবেদন করা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি, ইয়েস। তমলুক ওয়াটার ফ্লো, প্রিন্স মহাকাল 11, বোথ টিম ফটো সেশন এবং প্লেয়ার লিস্ট সাবমিট করবেন। স্কোর নাও 91। রিভিউর জন্য আবেদন করা হয়েছে, একটু সময় নিচ্ছেন টেলিভিশন আম্পায়ার। সিদ্ধান্ত কি আসবে সেটার জন্য আমরা ওয়েট করছি। পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুই টিম দ্রুত ফটো সেশনে জয়েন করবেন উইথ প্রপার ড্রেস কোড, হোয়াইট। এবং প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করবেন। সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল, হোয়াইট বলের সিদ্ধান্ত এসছে, স্কোর 92। সপ্তম ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ। অভিষেক ভাট বল হাতে, সরোজ প্রামাণিক জুথ্রি হয়নি, গালি থেকে খেলোয়াড় এসে ক্যাচ তালুবন্দি করলেন, উইকেটের পতন।
অন্যদিকে ধোনি, বারবার আমরা বলছিলাম কমেন্ট্রি বক্স থেকে, পল্লব, সুরজিৎ প্রত্যেকেই বলছিল আজকের সর্বভারতীয় মঞ্চে অবিভক্ত মেদিনীপুর থেকে ISPL খেলা একমাত্র খেলোয়াড়, এবং অবশ্যই এ মরশুমেও পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম বর্তমান 3 জেলা আগের অবিভক্ত মেদিনীপুর থেকে একমাত্র ব্লু টিকিট হোল্ডার খেলোয়াড় শুভজিৎ জানা। 9 ডিসেম্বর অকশন আমরা উইশ করব জেলাবাসী হিসেবে। আবারও প্রত্যাবর্তন হবে ISPL এর মঞ্চে সিজন 3-তে। অনবদ্য একটা ইনিংস আজকে শুরুতেই উপহার দিলেন ধোনি রাখাল মেমোরিয়ালে। জেলা নিজের মানুষ স্টেডিয়ামে প্রত্যেকে তার ব্যাট দেখার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। আর দিনের শুরুতে এই ধরনের একটা চিত্তাকর্ষক ইনিংস স্বস্তি দেবে তাকে নিজেকেও, কারণ যে টাফ জার্নি করে গতকাল রেড টাইগার কাপ থেকে সারা রাত অন ড্রাইভার সিট, মোহিত হয়ে গেলাম আমরা। একেই বোধহয় বলে ডেডিকেশন। এই জার্নিগুলো সবার নজরে আসে না। অভিষেক ভাট, কানোজিয়া এসেই বড় শট খেলার চেষ্টা, খেলোয়াড় রয়েছেন লং অন অঞ্চলে, ভুলচুক করলেন না, ভালো ক্যাচ। তো তিনি একটু আবেদন জানাচ্ছেন, বাউন্ডারি লাইনের ভিতরে রোপের মধ্যে তার পা ছিল হয়তো বা, সেটাই বলতে চেষ্টা করছেন তিনি আম্পায়ারকে। ইন্দ্রজিৎ পট্টনায়ক তিনি কি করবেন? ওভার বাউন্ডারি, যদি নিশ্চিত না হতে পারেন অনফিল্ড আম্পায়ার, তাহলে নিশ্চয়ই প্রযুক্তি রয়েছে, তার সাহায্য নিতে পারেন। বাউন্ডারি লাইনে সেন্সিটিভ এই বিষয়গুলো যদি নিশ্চিত না হতে পারেন, আম্পায়ার যদি মনে করেন, একদম ইন্দ্রজিৎ পট্টনায়ক তিনি টেলিভিশন আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, একটু কনফার্মেশন বাউন্ডারি রূপে কোথাও পায়ের ছোঁয়া ছিল কিনা। খুব কাছাকাছি বাউন্ডারি লাইনের, নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। শীতের আশা সত্যি হলো, উইন্টার কাপে সবাই চলো, বার্তা তমলুক শহরে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে। রাখাল মেমোরিয়ালে আবারও ক্রিকেট ফিরল স্বকীয়তায়। এর থেকে বড় প্রাপ্তি তমলুকবাসীর জন্য কিছুই হতে পারে না। 22 গজের মহারণ, আপনাদের প্রিয় তারকারা দিল্লি, মুম্বাই, চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, পাঞ্জাব সমস্ত জায়গা থেকে এসছে। মহারণ চলবে আজ এবং আগামীকাল দুদিন ধরে, লাইভ আসবে আইস রকার্সে ইউটিউবে। এর আগে তমলুক উইন্টার কাপ আলাদা ফরম্যাটে ছিল, যে ফরম্যাটেই থাক তমলুক উইন্টার কাপ সবসময়ই সাড়া ফেলে। পথ পরিবর্তন হয়েছে, লক্ষ্য পরিবর্তন হয়নি। ইলেকট্রিফাইং একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমরা মাঠে পেয়েছি। সেলফি জোন, সেখানে গিয়ে আপনি একটা দুর্দান্ত সেলফি তুলে আমাদের উইন্টার কাপ, তমলুক উইন্টার কাপ পেজে পোস্ট করতে পারেন। সেলফি কন্টেস্টে অংশ নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। আগামীকাল প্রেজেন্টেশন সেরেমনি থেকে একজন দর্শকের হাতে আমরা পুরস্কার তুলে দেবো, আকর্ষণীয় পুরস্কার সেরা সেলফির জন্য। ট্যাগলাইনও লিখতে পারেন যদি আপনার মন ছুঁয়ে যায়। সিদ্ধান্ত কি আসবে? ইন্দ্রজিৎ, ডিসিশন এসছে টেলিভিশন আম্পায়ারের কাছ থেকে? ওয়েট করা হচ্ছে। ওকে, এগেইন আমরা রিপিট করছি, পরবর্তী ম্যাচের জন্য দুই টিম দ্রুত রিপোর্টিং করবেন মূল মঞ্চে সুদীপ্তর কাছে, এবং প্লেয়ার লিস্ট, জার্সি উইথ প্রপার ড্রেস কোড ফটো সেশনে জয়েন করুন এবং প্লেয়ার লিস্টে সাবমিট করবেন। কোনো ম্যাচ শেষে 1 মিনিটও সময় নষ্ট হবে না, সঙ্গে সঙ্গে টস হবে। 3টে ম্যাচ, 8 ওভার করে খেলা, অলরেডি আমরা লেট। সো
কোঅপারেট করবেন আমাদের সঙ্গে, সবার কাছে আবেদন। ওয়েট করা হচ্ছে সিদ্ধান্তের জন্য। ক্লোজ, ওভার বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারির সংকেত চলে এসছে টেলিভিশন আম্পায়ারের কাছ থেকে, এবং এই ওভার বাউন্ডারির সঙ্গে সঙ্গে দলগত সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 98 PB11। কানোজিয়া লিপ করলেন, অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, ওয়াইডের সংকেত, অতিরিক্তের হাত ধরে আরও একটা রান। 99 for 2 PB11। দল 17 রানের গন্ডি থেকে 1 রান দূরে। 8 ওভারের ম্যাচ, সেকেন্ড লাস্ট ওভার, এরপরেই শেষ ওভারের খেলা শুরু হবে। অভিষেক ভাট চলেছেন পরের বল নিয়ে। সঞ্জু লাইনে পৌঁছতে পারেননি, পরাস্ত হয়েছেন রাজ পাসওয়ান তার দস্তানায়, ডট বল। অন্যদিকে ধোনি অনবদ্য একটা ইনিংস খেলে অপরাজিত রয়েছেন। ফার্স্ট হাফ সেঞ্চুরি অফ দ্য টুর্নামেন্ট তমলুক উইন্টার কাপ, যেটা প্রথম সেটা স্পেশাল। এরপরে অনেক হাফ সেঞ্চুরি আসবে। ব্যাটিং সাইড রিভিউ, ইন্দ্রজিৎ কনফার্মেশন, ব্যাটিং সাইড রিভিউ ফর ওয়াইড, ইয়েস ব্যাটিং সাইড রিভিউ ফর ওয়াইড PB11। ব্যক্তিগত 58 রানে ব্যাট করছেন শুভজিৎ জানা ধোনি, যেটা প্রথম সেটা স্পেশাল। টাটা নেক্সনের ড্রাইভার সিটে যে ছন্দে গত রাতভর আমরা দেখেছিলাম 300 কিলোমিটার জার্নি, আজকে সেই ছন্দটা কোথাও একটুও বাধা পড়েনি। একই রিদিম, একই উৎসাহ, একই মনোবল। হতে পারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সংগ্রামের জেলা বলা হয়, এবং সেই জায়গা থেকে কোথাও না কোথাও তার মধ্যেও সেই ছায়া রয়েছে, সেটাই তিনি জানান দিলেন। 98 স্কোর 98। ক্রিয়েটিভ ব্রডব্যান্ড, প্রত্যেক ক্যাচে 100 টাকা মাঠের বাইরে। ওয়েট করা হচ্ছে সিদ্ধান্তের জন্য। For the champion team with a spectacular trophy with 1,20,000 and runner-up টিমের জন্য 80,000 টাকা এবং রানার-আপ ট্রফি। স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শকরা নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করছেন। সময় গড়াবে, বিকেলের দিকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ আসবেন। শীতের আশা নিয়ে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবেন তমলুক উইন্টার কাপের সঙ্গে। জেলা সদর, ডট বল। রাখাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়াম থেকে লাইভ আসছে আয়ুষ রকার্সে ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট। অভিষেক ভাট, কানোজিয়া, এক্ষেত্রেও একটু গতির সঙ্গে কোথাও নিজেকে জানান দিলেন সঞ্জু কানোজিয়া। পরাস্ত হয়েছেন রাজ পাসওয়ান, তার হাত ঘুরে বল ফেরত যাচ্ছে। সপ্তম ওভারের খেলা চলছে। $98 for 2। Kanochia, high and handsome into the crowd 6। এই শটটার জন্য ওয়েট করছিলেন। 100 comes up for PB11। $104। শরীর থেকে কোথাও একটু দূরে রাখার চেষ্টা। অপশনের বাইরে 5th স্ট্যাম্প, 6th স্ট্যাম্প,
টার্গেট করে অভিষেক ভট্ট এই বলটা জোরের সঙ্গে করলেন। ওভারের শেষ বল থেকে কোনো রান আসেনি। 7 ওভারের খেলা শেষ। 104 ফর 2 PB11, 104 2 উইকেটে 7 ওভার শেষে। ইনিংসের শেষ ওভারের খেলা শুরু হবে। অ্যান্ড দ্য টুর্নামেন্ট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রেড কার্পেট বাউন্ডারি ফ্লেক্স, দীপ্তি অটোমোবাইল, সুমায়া, আমি বাঙালি, কমেন্ট্রি বক্স সৌজন্যে উত্তরণ, ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক, ট্রফি স্ট্যান্ড সৌজন্যে নির্মল ব্যাংক, ট্রফি স্ট্যান্ড 2 থ্যাঙ্কস টু নির্মল ব্যাংক, বোলিং এন্ডের সৌজন্যে কুন্ডু, ওভার বাউন্ডারি প্রত্যেকটা সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি, বাউন্ডারি নিমস হসপিটাল, স্টাম্প সৌজন্যে কুন্ডু, ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার থ্যাঙ্কস টু সেভেন্থ হেভেন, থ্যাঙ্কস টু টাওয়ার ফ্লেক্স, ইউরো কিডস, ফেয়ার প্লে ট্রফি সৌজন্যে হেমাদ্রি ভট্টাচার্য, চ্যাম্পিয়ন ট্রফি সৌজন্যে অঙ্কিত পট্টনায়ক, রানার্স ট্রফি রঙ্গিনী, সুরেশ ভট্ট দানি এসেই অন্তত আঘাত হানলেন। শুভজিৎ জানা তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন সাজঘরে, তিনি ফেরত যাচ্ছেন একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলে। গতকাল মুর্শিদাবাদের মাটিতে রেড টাইগার কাপে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই নিজের জেলা নিজের মাটিতে আরও একবার দুর্দান্ত ব্যাটিং ছন্দ, ব্যাটিং তাণ্ডব, 62 রানের একটা ঝকঝকে ইনিংস খেলে বীর বিক্রমে সাজঘরগামী শুভজিৎ জানা। ধোনি দর্শকরা করতালি দিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন। मुंबईचा वंडर बॉय তমলুক রাখাল মেমোরিয়ালে উইন্টার কাপে সবার আশা সত্যি হচ্ছে, কথা সেটাই ছিল। গতিতে কোথাও একটু হেডফেড, কট বিহাইন্ডের একটা জোরালো আবেদন, রান আউট। ফরদিন কাজী তিনি ফেরত যাবেন সাজঘরে, রান আউট। চারটি বলের খেলা বাকি, টাইম বাউন্ডেশন কুইক করবেন একটু, অনেক লেট। সঞ্জু কানোচিয়া মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন, গড়ানে বল, প্রোটেকশন রয়েছে, সম্ভবত শাকলিন ছিলেন, দ্রুততার সঙ্গে ফেরত পাঠালেন একটা রান সঞ্জু কানোচিয়ার ব্যাট থেকে। 105 ফর 4, 105 4 উইকেটে PB11 ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল লাইভ আসছে আইস রকার্সে, তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল স্টেডিয়াম থেকে। ডে 1 রিভার্সের চেষ্টা, আরও একবার রান আউটের একটা হাতছানি, সোনু সিং রাজপুত জায়গাটা ছেড়ে দিলেন সঞ্জু কানোচিয়াকে।
পঞ্চম উইকেটের পতন। নিঃসন্দেহে তমলুকবাসী অপেক্ষা করছিলেন উৎসাহের সঙ্গে, আবেগের সঙ্গে। রাখাল মেমোরিয়াল অনেক অনেক ইতিহাসের সাক্ষী, আর নতুন ইতিহাস তৈরি করছে তমলুক এলিট ক্রিকেট ক্লাব। সুরেশ ভাট মন ছুঁয়ে গেলেন। তিনটে উইকেটের পতন হয়েছে এই ওভারে, মাত্র একটা রান 4 বল থেকে। ডেথ ওভার্সে 68 বোলিং, যেখানে সঞ্জু কানোচিয়ার মতো ব্যাটার রয়েছেন। ফিল্ডিং সাইড কুইক প্লিজ, 2 বলের খেলা বাকি। কানোচিয়া এক্ষেত্রে মিস টাইমিং, লং অন থেকে খেলোয়াড় এসে ক্যাচ তালুবন্দি করার চেষ্টা, সম্ভবত শঙ্কর হাঁসদা না ধরে রাখতে পারেননি। প্রান্ত পরিবর্তনের কোনো জায়গা নেই, সদিচ্ছা দেখার নেই সঞ্জু কানোচিয়া। শেষ বল, একটা বড় শট, কোথাও একটু স্বস্তি দিতে পারে সঞ্জু কানোচিয়াকে। দানি যে ফ্লোটা দেখালেন লাস্ট ওভারে, নিঃসন্দেহে টাইট বোলিং, 68 বোলিং, মাত্র একটা রান 5 বল থেকে। চিন্তার বাইরে অবশ্যই স্বস্তি দেবে সঞ্জু কানোচিয়াকে। গত কয়েকটা বল যেভাবে তিনি পরাস্ত হচ্ছিলেন, ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে ফিনিশ করলেন। সো ফাইনাল স্কোর 111, জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 112 রান। অংশ 11 হারিট তাদের সামনে। কমেন্ট্রি বক্সে আসবে পল্লব সুই।
बोथ बैटर, ओपनिंग बैटर प्लीज बीच मैदान में आ जाए आप। इस टूर्नामेंट जिस बॉल के साथ खेली जा रही है आईवीएन, और कहीं ना कहीं अगर बात करें पहला मुकाबला फर्स्ट इनिंग्स जिस प्रकार से हमें देखने को मिला है ना, ये बॉल अभी तक तो बहुत ज्यादा पसंद आया है पब्लिक को। इस साल हम देख रहे हैं बंगाल के बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में इस बॉल को इस्तेमाल किया जा रहा है, और विंटर कप इसी बॉल के साथ खेली जाएगी आईवीएन। हम बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे सुदीप तो माझी सर को, सर स्पेशल थैंक यू। चलिए वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। आज फर्स्ट मैच कुंडू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंट्स तमलुक विंटर कप प्रीमियम VK18 ऑर्गेनाइज्ड बाय तमरोलिप्तो एलिट क्लब। फर्स्ट इनिंग्स ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, अब हम चलेंगे सीधा सेकंड इनिंग्स की तरफ। 8 ओवर का मुकाबला, 8 ओवर जीतने के लिए 112 रन की टारगेट वहां पर रखी गई है अंशु 11 हेरिट के सामने। 112 की टारगेट, 112 की टारगेट। बीच मैदान में 2 सलामी बल्लेबाज, एक तरफ अगर बात करें लेफ्ट हैंड बैटर शंकर हासदा आए हैं, उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए राज पासवान की आगमन हुई है। लेफ्टी राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन फर्स्ट इनिंग्स में भी हम देखे थे, जब बल्लेबाजी करने के लिए धोनी आए थे, उनके साथ आए थे खोखन हलदर, एक अच्छा स्टार्ट दिए थे। लेकिन इस इनिंग्स में वो किस प्रकार की स्टार्ट होगी यहाँ पे, शंकर हासदा और राज पासवान। शुरुआत अच्छा करना पड़ेगा आपको। 8 ओवर में 112 की टारगेट है। मैदान के चारों तरफ आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे हैं। समय जितना आगे बढ़ेगा ये टूर्नामेंट, लोग आएंगे, लोग पहुंचेंगे इस मैदान के चारों तरफ, एंजॉय करेंगे इस टूर्नामेंट को। विंटर कप VK18। फर्स्ट ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजी मार्क पर अनुराग सार सर, मैन फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से आने वाला ये गेंदबाज अन्नू के नाम से ये बहुत परिचित है और जरूर चाहेंगे पहला ओवर एक अच्छा शुरुआत देने के लिए। अन्नू फर्स्ट बॉल, अच्छी लेंथ यहाँ पे ऑफ स्टंप की बाहर वाली लेंथ, गिरने के बाद थोड़ी सी कांटा बदलती हुई फरदीन काजी के हाथों में जाके कैद होती हुई। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे। 8 ओवर 112 की टारगेट। मैदान की अगर बात करेंगे, ये खूबसूरत सी तमलुक शहर में ये शानदार सा मैदान तमलुक रखल स्पोर्ट्स ग्राउंड से सीधा लाइव आ रहा है आयुष रॉकर के माध्यम से। शंकर हासदा इस पर ड्राइव लगाने के प्रयास, पीछे फील्डर वहां पर हैं लेकिन अपने निजी फॉलो थ्रू में गेंद को पिक करेंगे अन्नू वहां पे।
फर्स्ट बॉल डॉट के साथ शुरुआत किए थे, सेकंड डिलीवरी से सिंगल आई है, पहला रन यहां पे टीम अंशु 11 हेरिट के खाते पर। बिल्कुल 8 ओवर का मुकाबला, पहला 2 ओवर जहां अगर बात करें पावर प्ले चल रही है, 2 फील्डर आपको सर्कल के बाहर दिखेंगे, एक फील्डर वहां पर राज पासवान के लिए रखा गया है कॉर्नर के क्षेत्र पर, और दूसरा फील्डर को रखा गया है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर। अन्नू वो तैयार होते हुए अपना नेक्स्ट डिलीवरी के लिए, सामने राज पासवान, स्लो डिलीवरी, बल्ले की बाहरी किनारा, विकेट आ जाएगा। बहुत बड़ा यह विकेट है। अनुराग सारसर जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम करते हुए, राज पासवान का बहुत बड़ा विकेट अन्नू के नाम। कह सकते हैं राज पासवान शुरुआती ओवर में ना जिस प्रकार का ये बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह का ये इंपैक्ट डालते हैं, वो फैन फॉलोवर्स वेट कर रहे थे कि शायद उसी प्रकार की एक इंपैक्टफुल बल्लेबाजी करेंगे राज पासवान, लेकिन नहीं, आज निराश होते हुए नजर आएंगे। पहला ओवर अन्नू के सामने, पहली बॉल अपना विकेट को गंवाया है राज पासवान ने। न्यू बैटर नंबर 3 के शॉट पर बल्लेबाजी करने के लिए रवि रजक आए हैं। रवि रजक अच्छा बल्लेबाज हैं। अगर बात करें ना पावर हिटिंग तो ये भी भली भांति खेल लेते हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर रवि रजक। अगर बात करें अंशु 11 हेरिट के बारे में तो फिर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में इनके पास डेप्थ है। ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो कहीं ना कहीं मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकते हैं। सकलीन की बात हो, पॉली की बात हो, रवि अभी बैट करने के लिए आए हैं। राजा अली वो भी आते हैं दिल्ली से, उनका नाम भी इस प्लेइंग 11 में शुमार है। रवि रजक सामने अन्नू। रवि रजक बड़ा शॉट तो खेलने का प्रयास किया है, बैट का ऊपरी भाग लगी है लेकिन निकल जाएगी। साइडवेज ये मैदान छोटा है और उस चीज का फायदा उठाया है रवि रजक ने। 6 रन। तेरे लड़के 15-16 पहुंचा कुल मिला के 7 रन तक। हर ओवर की बात करेंगे, हर ओवर में आपको लगभग 15 के ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए। बिल्कुल बात करेंगे लगभग 14 की रिक्वायर्ड रन रेट। और नो फर्स्ट ओवर एक और डॉट गेंद यहां पे अन्नू के हाथों से। अगर बात करेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंडर बैटर, एक तरफ रवि रजक हैं, उनके साथ शंकर हांसदा। सिंगल लेके शंकर हांसदा ने अपना स्ट्राइक को रोटेट जरूर किया था, फिर वहां से राज पासवान की विकेट आती है। एक छक्का आया है अभी तक इस ओवर से। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस गेंद के सामने ना वो हर एक बल्लेबाज थोड़ा सा इस अंदाज में दिखेंगे। अनप्लेबल डिलीवरी, अंत भला तो सब भला, ये कहा है अन्नू ने फर्स्ट ओवर की आखिरी बॉल के साथ। फर्स्ट ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 7 रन तक। 7 विथ लॉस ऑफ 1 विकेट। अंशु 11 हेरिट। होता है हो जाने दो।
के 7 रन। सेकंड ओवर में ना वो कप्तान सरोज प्रामाणिक उनके उनके उस तरकस से एक और तीर को निकालेंगे। मनीष राठी, ये नाम बंगाल में अब बहुत पॉपुलर है। अगर बात करें पिछला साल जब ये बंगाल टेनिस खेलने आए थे, काफी चर्चे में रहे थे और हर एक टूर्नामेंट में ना विकेट टेकिंग जो रोल ये प्ले करते हैं, सिर्फ विकेट नहीं इकोनॉमिकली भी तो बॉलिंग करते हैं ये मनीष राठी, मैन फ्रॉम दिल्ली। सामने शंकर हासदा, पहली गेंद यॉर्कर डिलीवरी सटीक ठिकाने पर। इस प्रकार की जो क्रिकेट है, अगर बात करेंगे 8 ओवर का मुकाबला हो या फिर 6 ओवर के मैच हो, इस तरह के मैचेस में ना वार्म अप डिलीवरी का मौका आपके पास रहता नहीं है। पहली गेंद अब डायरेक्टली आते हैं और पहली ही गेंद में ना अपना उस बेस्ट जोन को फिट करने का प्रयास करते हैं। वो काम भली भांति किया है मनीष राठी ने। शानदार गेंदबाजी, फिर एक बार कटर। मनीष राठी, गति इनके पास है, विकेट के दोनों तरफ गेंद को ये मोड़ना जानते हैं। फिलहाल तो शुरुआत बड़ा अच्छा किया है। पहली 2 गेंद से एक सिंगल, एक डॉट बॉल। बिल्कुल ही सिंगल, फर्स्ट बॉल में सिंगल आई थी, सेकंड डिलीवरी डॉट बॉल। स्कोर की बात करेंगे, अभी तक स्कोर पहुंचा है 8 रन तक। रवि काफी बाहर, इस बार वाइट की संकेत आए कि वाइट के साथ एक और रन का इजाफा होगा और कहीं ना कहीं आपको रन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अगर बात करेंगे 8 ओवर का मुकाबला, 8 ओवर में 112 आपको चेज करना है। शुरुआत अच्छा देना पड़ेगा आपको बैट के साथ। अगर आप स्टार्ट अच्छा करेंगे तो फिर जो बल्लेबाज बाद में आएंगे ना, उनके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फुल टॉस गेंद है, सीधा खेला है, 2 फील्डर के बीच में से खेला है। 1 बाउंस, 2 बाउंस, निम्स हॉस्पिटल बाउंड्री। रवि रजक, एक और बड़ा शॉट खेलने की प्रयास, थोड़ी सी भाग्य के साथ। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स। बल्ले का बाहरी किनारा, 1 बाउंस, 2 बाउंस, अनदर बाउंड्री फॉर रवि रजक। तो चौका लगातार रवि के बैट से। मनीष राठी, ये अच्छी गेंद है, थोड़ी सी वापसी हम कह सकते हैं। ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद, ऑन द राइज खेलना चाहते थे रवि रजक, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए वहां पे। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। दूसरा ओवर की खेल जारी, पावर प्ले की ये आखिरी ओवर हम कह सकते हैं। इसके बाद फील्डिंग खुल जाएगी, तब आपको थोड़ा सा और ज्यादा रिस्की शॉट्स खेलना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा है कुल मिला के 17 रन तक, 17 अभी तक, 17 फॉर 1। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है। थोड़ा सा पावर नहीं, पावर के साथ साथ ना वो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बैकफुट में जाकर कट किया है। अनदर बाउंड्री फॉर रवि रजक, निम्स हॉस्पिटल बाउंड्री।
जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक। रवि रजक उनके साथ शंकर। लो फुल टॉस गेंद, पीछे फील्डर, वन हैंडेड सेव। राजू मुखिया थे वहां पर, प्रयास अच्छा किया था लेकिन कुछ रन्स बचाएंगे वहां पे। 5 रन बचाया है राजू मुखिया ने, बढ़िया सेव। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच चुका है अब टोटल 28 तक। बाहर रखने के प्रयास यहां पे सरोज प्रामाणिक, सोच अच्छा है क्योंकि इससे पहले ना वो शंकर हांसदा के सामने जब वो तीनों उकटों के बीच में गेंदबाजी कर रहे थे तब थोड़ा सा महंगा पड़ा था उस प्रकार की गेंद है। इस बार लाइन को चेंज किया, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, डॉट बॉल आता हुआ यहां पे सरोज प्रामाणिक के हाथों से। 8 ओवर का मुकाबला, दिन का फर्स्ट मैच आप देख रहे हैं। कुंडू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेजेंट्स तमलुक विंटर का वीके 18। लाजवाब गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक। गति इनके पास है लेकिन बीच बीच में ना जो स्लोअर वन ये डालते हैं वो बड़ा खूंखार साबित होता है। वेरिएशन का भरपूर इस्तेमाल अभी तक सरोज प्रामाणिक से। मिस्टर ऑलराउंडर, स्टील सिटी इस्पात नगरी से आने वाला यह खिलाड़ी फिलहाल इंडियन टेनिस क्रिकेट का टॉप मोस्ट ऑलराउंडर में इनका नाम शुमार है। उड़ाया इस गेंद को, रडार में आई थी यह गेंद और भेज दिया इस गेंद को आईवीएन बॉल के ऊपर 6 का रबर स्टंप लगा के दर्शक दीर्घा में। रवि रजक सभी आए, फर्क नहीं पड़ता है, रन आना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना बॉलीवुड की मूवीज चलती है सिर्फ 3 चीजों के वजह से, एंटरटेनमेंट। और क्रिकेट भी चलती है ना रन और रनों के वजह से। रन बनाना पड़ेगा आपको बैट के साथ। रवि रजक क्लास भी है और कहीं ना दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया है। रवि रन मशीन रजक। एक और बाउंड्री, निम्स हॉस्पिटल बाउंड्री। मैनी स्टेज पर ऋषिदा प्लीज हमारे बीच ज्वाइन करें मैनी स्टेज पर। चलिए उसी के साथ यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 38 तक। और जिस प्रकार के बड़े शॉट आ रहे हैं ना, हम बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे हमारे ओवर बाउंड्री के स्पॉन्सर सायन प्रधान को। स्पेशल थैंक यू टू बाउंड्री स्पॉन्सर निम्स हॉस्पिटल एंड हमारे विकेट स्पॉन्सर कुंडू इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू सो मच अवर ऑल द स्पॉन्सर। चलिए 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 3 के बाद 38 बना है। यहां से 5 ओवर बचेगा, 30 गेंदे, गेम ऑन है, पूरी तरह से गेम ऑन। और चौथा ओवर बॉलिंग मार्क पर कौन आया है? कप्तान कह रहे हैं यार हमें विकेट चाहिए। कप्तान कह रहे हैं कि हमें विकेट चाहिए, हमें मैच में वापसी करना पड़ेगा। और इसीलिए ना ये तमलुक के मैदान में दिल्ली का और एक गेंदबाज आपको दिखेगा। फर्स्ट ओवर अच्छा डाले थे मनीष राठी। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, कमाल की लाइन, यहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा उछाल, राइजिंग डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट पे ये गेंद हिट तो किया था लेकिन फिर जिस प्रकार से ना वो वॉलीबॉल जैसा थोड़ा सा उछाल हमें देखने को मिला, उस उछाल में बीट हो गए पूरी तरह से शंकर हांसदा। पहली गेंद डॉट। मनीष राठी चाहेंगे इस ओवर से वापसी कराने के लिए अपनी टीम को। हरकत किया है शंकर हांसदा ने। हरकत में ही तो बरकत है, एक तेरा एक मेरा, ये कहा है शंकर हांसदा ने। सायन प्रधान ओवर बाउंड्री।
एक और बढ़िया गेंद इस बार, वापसी, बिल्कुल हम कह सकते हैं वापसी किया है इस बार मनीष राठी ने। पहली गेंद से जहां शुरुआत किए थे वहां पर डॉट बॉल के साथ, दूसरी गेंद थोड़ा सा शंकर हांसदा का क्लास दिखा था, डांसिंग डाउन द क्रीज, एक 6 मिला था शंकर हांसदा को। तीसरी गेंद से अच्छी वापसी फिर एक बार मनीष राठी का। 8 ओवर का मुकाबला जीतने के लिए 112 की टारगेट। ऊपर गेंद है, नीचे फील्डर, आसान सा कैच, सोनू सिंह राजपूत ये कैचेस नहीं छोड़ते हैं। विकेट नंबर 2, अंशु 11 हैरिट। मैदान पर मनीष राठी विकेट तो दे दिया है अपने टीम को, अपने कप्तान को। जिस सोच के साथ मनीष राठी को लाया गया था उन्होंने अभी तक काम बड़े अच्छे से किया है। फील्डिंग प्लेसमेंट की बात करेंगे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर संजू कनौजी आपको दिखेंगे, काउ कॉर्नर के क्षेत्र पर लाला नजर आएंगे। बहुत ज्यादा बाहर यहाँ पे और पटका हुआ गेंद डालने की प्रयास की गई थी, आई थिंक थोड़ी सी ना शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ वाली लाइन को हिट करना चाहते थे, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे और समझ बूझ के इस गेंद को छोड़ दिया यहाँ पे सकलीन ने। वाइट बॉल, वाइट के साथ एक और रन का इजाफा, स्कोर पहुंचा है अब टोटल 45 तक, 45। चौथा ओवर की खेल जारी, इस ओवर के बाद और 4 ओवर, गेम ऑन पूरी तरह से। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे मनीष राठी। इस प्रकार की सिचुएशन में ना कूल रहते हैं, काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, प्रेशर को एब्सॉर्ब करना ये जानते हैं मनीष राठी। ये मुकाबला पूरी तरह से एक नाजुक स्थिति में हम कह सकते हैं। एक अच्छा ओवर, कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम ये मुकाबला में थोड़ी सी आगे आ जाएगी, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा अंशु 11 हैरिट के ऊपर, लेकिन सकलीन हो या फिर रवि हो, दोनों के पास वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है मैच को यहां से निकाल के ले जाने का। छोटा गेंद है और ये इजी पिकअप शॉट है। वो कहते हैं ना, हद में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार करोगे तो मेरा मेजाज देखोगे। वो मेजाज दिखाते हुए सकलीन अख्तर 6 रन। बल्लेबाज पुल करेंगे या फिर कहीं ना कहीं हुक करेंगे या फिर कट लगाएंगे। वो आखिरी बॉल से 6 मिला है, इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा और 4 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा कुल मिला के 51 तक, 51 बन चुका है। मतलब यहां से ना और 4 ओवर बल्लेबाजी अच्छी होगी तो फिर मजा आएगा इस मैच में। चेस तो संभव है। चलिए माइक्रोफोन में होगा बदलाव, वेलकम करूंगा सुरचित्ता को। वेलकम सुरचित्ता। অনেক অনেক ধন্যবাদ পল্লব। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি তমলুক রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড থেকে। কুন্ডু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট তমলুক উইন্টার কাপ VK18 প্রিমিয়াম। হোয়াইট বল এলো, অন্যকে আনা হয়েছে, দ্য ম্যান ফ্রম রাজস্থান। বাংলার টেনিস ক্রিকেটে 2-3টে মরশুম যেভাবে
নিজের যাচ্ছি নিয়েছেন। যাই হোক, এখানে অনের দিকে লং অনে খোকন হালদার একটা রানের জন্য জায়গা বদল। এই জুটি অনেকটা গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে যাবে ম্যাচের। প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে উত্তেজনার পারদটা চড়ছে, স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাতে হয় যারা প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন। VK18 উইন্টার কাপ প্রিমিয়াম ভালোবাসা দিয়েছেন। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, আবহকে সাথে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস জয়ের রাস্তাটা প্রশস্ত করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা 112। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর সন্দীপ প্রামাণিক মহোদয়। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি স্যারকে মূল মঞ্চে। খেলতে চেয়েছিলেন অফের দিকে, তবে ব্যাটের ভেতরের দিকের কিনারা নিয়ে শর্ট মিড উইকেটে, সেখান থেকে একটা রান অবলীলায় দ্রুততার সঙ্গে একটা রান কমপ্লিট করে যাবেন। সব মিলিয়ে রান সংখ্যা মারল দলের, রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে এই মুহূর্তে 54। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে স্বাগত। কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমি সুরজিৎ, সঙ্গে পল্লব এবং সমরেশ দা, প্রত্যেকের পক্ষ থেকে নান্দনিক একটা ক্রিকেটের যে আবহ তৈরি হচ্ছে। এখান থেকে মিনি হেলিকপ্টার, স্ট্রেট ড্রাইভ, সঞ্জু কানোজিয়া দ্রুত পৌঁছে গেলেন, খুব দ্রুত থ্রো। এভাবে যে জায়গা থেকে বলটা তুললেন এবং এত দ্রুত থ্রো, সম্ভবত নিজের শারীরিক ফিটনেস কতটা থাকলে এটা পসিবল হয় সেটা আরও একবার প্রমাণ দিয়ে গেলেন সঞ্জু কানোজিয়া। একটা রান, সব মিলিয়ে বাল্য দলের একটা রান। একটু দ্রুত গতিতে রান তুলতে হবে, কারণ যে লক্ষ্যমাত্রাটা তোমরা চেস করছো একটু গতি বাড়াতে হবে। আন্নু এখান থেকে সাকলিন, কেন আমরা বারবার বলি বাংলা টেনিস ক্রিকেটে হর দিন সাকলিন। আরো একটা ওভার বাউন্ডারি, সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি সাকলিনের ব্যাট থেকে। বদলাচ্ছে বদলাচ্ছে পরিচিতি, গতি, প্রকৃতি সবকিছু বদলে যাচ্ছে। রদবদল ফিল্ডিংয়ে স্কয়ার লেগ ফিল্ডার সুমন গোপ, তাকে সার্কেলের মধ্যে আনা হলো। সঞ্জু কানোজিয়া তিনি মিড অনে ছিলেন, তিনি লং অফে চলে গেলেন। শট, অন্যতম সেরা শট এটা সাকলিনের আমরা বলতে পারি। যখনই দেখলেন পায়ের দিকের বল অবলীলায় নিজে স্ট্রং জোন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগের ওপর থেকে সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি আসবে। বলো বারবার এটাই বলছিল যে দুটো সাইড একটু কিছুটা হলেও ছোট, তবে এই ওভার বাউন্ডারিটা তুমি যেই মাঠেই দেখো না কেন সেটা ওভার বাউন্ডারি রূপেই গণ্য করা হবে। যেভাবে সুমধুর সম্পর্কটা ঘটেছিল ব্যাট এবং বলের, বল পাঠাতে হবে। পরবর্তী ম্যাচ আরো একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, একদিকে মহাকাল 11 উড়িষ্যা এবং অপরদিকে তাদের প্রতিপক্ষ দল তমলুক ওয়াটারফ্লো জগৎ সরকার ব্রিগেড। এখান থেকে পেলব কবজির মোচড়, কাউ কর্নারের দিকে দ্রুত গতিতে বল যাচ্ছে এবং তার থেকেও বেশি গতিতে খোকন হালদার পৌঁছে গেলেন বলের কাছে। খোকন হালদার এবং লালা, যতক্ষণে থ্রো আসবে একটা রান আসবে, সব মিলিয়ে একটা রান 68। 5 ওভারের খেলা শেষ। প্রথম ওভার থেকে 7, দ্বিতীয় ওভার থেকে 14, তৃতীয় ওভার থেকে 17, চতুর্থ ওভার থেকে 13 এবং এই ওভার থেকে একটু গিয়ার বদলেছে 17। শেষ 3টে ওভারের খেলা। এই ওভার থেকে 17 রান এসছে, সব মিলিয়ে 3টে ওভারের খেলা বাকি। 18 বল থেকে প্রয়োজন জয়ের জন্য টিম অংশু 11 আডিট।
18 বল থেকে 44 রাজু মুখিয়া। ষষ্ঠ ওভারের জন্য শেষ 3টে ওভার, একদম ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট আমরা বারবার বলি রাজু মুখিয়াকে। 18 বল থেকে 44 রানের প্রয়োজন। একদিকে রবি রজক, অপরদিকে শাকলিন। এই দুই ব্যাটার যদি শেষ পর্যন্ত খেলে যায় তবে কোথাও না কোথাও প্রতিপক্ষ দলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। মুখিয়া শট, স্লগ সুইপ, ঠিকানা লেখা শট, সুপার টাইমিং, বল যাবে মাঠের বাইরে স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে শাকলিনের ব্যাট থেকে। ওভার বাউন্ডারি, সায়ন প্রধান স্পেশাল ওভার বাউন্ডারি। কেন তাকে বাংলার টেনিস ক্রিকেটে এই তকমাটা দেওয়া হয়েছে? দ্য ক্রাইসিস ম্যান। দলের যখন প্রয়োজন শাকলিনের ব্যাট তখনই কথা বলে। এই বছর ব্লু টিকিট পেয়েছেন আইএসপিএল এ, একটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস থাকবে। কিনারা সরোজ প্রামাণিক কোনো রকম ভুলচুক করেননি, ক্যারি করেনি, তবে সরোজ প্রামাণিকের কাজ পর্যন্ত একটা ড্রপের পরে উইকেট রক্ষক সরোজের হাত ঘুরে রান আসবে না। প্রথম দুটো বল থেকে একটা ওভার বাউন্ডারি। রাজু মুখিয়া এবং অপরদিকে শাকলিন, লড়াই একেবারে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে। এখান থেকে হুক করেছেন, উচ্চতা রয়েছে, দূরত্বটা পায়নি, ফিল্ডসম্যান ডিপে, কোন রকম ভুলচুক করবেন না। সম্ভবত বিশাল লামা ছিলেন যেখান থেকে অবলীলায় ফিরে যেতে হবে। প্রত্যাশা ছিল হয়তো ফিনিশ করবেন, তবে সেই প্রত্যাশায় কোথাও না কোথাও জল ঢেলে দিলেন। যাই হোক, নতুন ব্যাটার সুরেশ ভাট। এবার ডুয়েলটা দিল্লি ভার্সাস দিল্লি বলতেই পারি আমরা। বাংলার মাটিতে একদিকে দিল্লি থেকে বিলং করা বোলার রাজু মুখিয়া, অপরদিকে দিল্লির ব্যাটার সুরেশ ভাট দানি। দিল্লি ভার্সাস দিল্লি বাংলার মাটিতে। শর্ট অফ লেন্থ, এই ধরনের ডেলিভারি তুমি যেই ব্যাটারকে দেবে অবলীলায় মাঠের বাইরে পাঠাবেন। ভুলচুক করেননি দানি, সায়ন প্রধান স্পেশাল ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটা দিক। রাজু মুখিয়া, এটাও লং অনের ওপর থেকে ব্যাট এবং ব্যাটের এবং বলের যে আওয়াজ সেটা জানান দিচ্ছিল। বল যাচ্ছে উড়ে উড়ে, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নান্দনিক ওভার বাউন্ডারির জন্য। সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি, একেবারে সামনের বিল্ডিংয়ে গিয়ে আছড়ে পড়লো বল এবং 6 রান। শরীর থেকে অনেকটা দূরে ফ্রম দ্য বডি খেলার চেষ্টা, লাইনটা মিস করেছিলেন। তবে এই ওভার থেকে একটা উইকেট শাকলিনের এলে কি হবে, তবে প্রয়োজনীয় 18টা রান চলে এসছে। সব মিলিয়ে রান সংখ্যা 86, 86 জয়ের জন্য প্রয়োজন। 12 বল থেকে 26। अब जीतने के लिए यहां से 2 ओवर में आपको बनाना होगा, कुल मिलाकर 26। কোথাও কি মনে হচ্ছে ম্যাচ শেষ ওভার পর্যন্ত গড়াবে? সরোজ প্রামাণিক মিস্টার অলরাউন্ডার এসছেন। সরোজ প্রামাণিক মিস্টার অলরাউন্ডার, দলের প্রয়োজনে দুর্দান্ত একটা বোলিং স্পেল তার কাছে এখান থেকে এক্সপেক্ট করছে দল। সামনে রবি রজক, শর্ট অফ লেন্থ, পুল পাওয়ারফুল, সায়ন প্রধান ওভার বাউন্ডারি, মাথার ওপরে রবির কিরণ এবং 22 গজে রবির ছটা, সবকিছুর মিশেল ওভার বাউন্ডারি এলো। 6 রান
ওয়েল কানেক্টেড একটা শট রবি রজকের ব্যাট থেকে। ফ্লোর প্লেয়ার লিস্ট অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি। টিম মহাকাল ওড়িশা প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করবেন এবং দুটো টিম ফটো সেশনে জয়েন করবেন। সরোজ প্রামাণিক, সামনে রবি রজক। আফসোস আফসোস আফসোস, রান আউটের সম্ভাবনা এবং কি করলেন রবি রজক। তবে দানি কোথাও কি একটু মিসজাজমেন্ট করে বসলেন, সম্ভবত আম্পায়ার্স কল ছিল আউট। তবে রবি রজক তিনি রিভিউ নিয়েছেন রান আউটের জন্য। আচ্ছা, ফটো সেশনটা জয়েন করবে এবং কোনো রকম আর্গুমেন্টে জড়াবেন না ম্যাচ অফিসিয়ালের সাথে, প্লিজ। কোনো রকম আর্গুমেন্ট নয়। নান্দনিক ক্রিকেটের আসর, সদর শহর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে। সূর্যের কিরণ প্রথম সকালের এবং ক্রিকেটের কিরণ। সময় বদলেছে, ফরম্যাট বদলেছে, বদলায়নি আবেগ ও ভালোবাসা। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, অ্যাম্বিয়েন্স। ভিউয়ার সংখ্যাটা বাড়ছে, 2829 মানুষ আমাদের সঙ্গে জুড়ে গেছেন। প্রথম ম্যাচ ফিরে যাচ্ছেন রবি রজক। স্যার, এটা ব্যাটিং সাইড রিভিউ ছিল তো? ব্যাটিং সাইড রিভিউ, ওকে। সো ব্যাটিং সাইড রিভিউ লস্ট, তারা হারালো তাদের রিভিউটা। নতুন ব্যাটার রাজা আলী, এমন একজন প্লেয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিকোলাস পুরান, তার সাথে ড্রেসিং রুমটা শেয়ার করেছেন আবুধাবিতে। নিকোলাস পুরানের সাথে ড্রেসিং রুম শেয়ার করার যে অভিজ্ঞতা, সেটা কাজে লাগাতেই চাইবেন রাজা আলী লোনি। শর্ট অফ লেন্থ, খাটো লেন্থের বল ঠুকে দিয়েছিলেন। হোয়াইট বলের কনফার্মেশন আসবে। তিতলিজ ক্যাফে। অতিরিক্ত সুবাদে একটা রান, সব মিলিয়ে বাল্য দলের একটা রান। 93, 112 টার্গেট। এখান থেকে আরো একবার, তবে মিসফিল্ডিং হয়েছে এই জায়গায়। ফারদিন কাজী, এই ভুলচুক, ওয়াইড উইথ আ বাউন্ডারি। আম্পায়ার্স কল ওয়াইড বল এসছে, তবে খুশি হতে পারছেন না সম্ভবত সরোজ প্রামাণিক। তিনি ওয়াইডের জন্য রিভিউটা নিলেন, ফিল্ডিং সাইড রিভিউ। তবে 4টা রান কোথাও কি একটু হলেও চাপে রাখবে।
দানি মিস টাইমিং হাওয়ায় নিচে ফিল্ডসম্যান 1 2 3 4 চতুর্থবারের প্রয়াস মনীষ রাঠির এবং ক্যাচটা তালুবন্দি করেছেন। তোমাকে ব্রেক থ্রু প্রয়োজন, উইকেট প্রয়োজন, সেই উইকেট ব্রেক থ্রু দিয়ে যাচ্ছেন সরোজ প্রামাণিক ক্যাপ্টেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে নতুন ব্যাটার পলি। আচ্ছা, সৌগত মান্না এবং জগৎ সরকার ব্রিগেড তমলুক ওয়াটার ফ্লো ফটো সেশনে জয়েন করতে হবে খুব দ্রুত। আমরা 1 মিনিটও ব্রেক দিতে চাই না মাঝে, খেলা শেষ দ্রুত নেক্সট ম্যাচ হবে, দ্রুত আসবেন, জয়েন করবেন। পলি এলেন এবং পলি ফিরে গেলেন। কুন্টু ইলেকট্রনিক্স উইকেট আসবে। পড়ে গেলেন দলের প্রয়োজনে कैप्टन सरोज प्रामाणिक। কেন আমরা বারবার বলি, अगर रन बनाना है रोज तो साथ में ले लो सरोज, अगर विकेट चटकाना है हर रोज तो साथ में ले लो सरोज। থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 15, 6 বল থেকে 15। শেষ ওভারের জন্য রাজু মুখিয়া গত ওভার থেকে 18 রান খরচ করেছিলেন, এই ওভার থেকে 15 ডিফেন্ড করতে হবে। নতুন ব্যাটার অভিষেক, তবে অপরদিকে রাজা আলী, রাজা কি পারবেন রাজত্ব তৈরি করতে? রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে রাজার শহর তমলুক, রাজা স্ট্রাইকে। অংশ 11 আরিট টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, এর থেকে বেটার আর কি চাই? শেষ ওভার ডিসাইডার। অফ স্টাম্পের উপরে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, রাউন্ড দ্য উইকেট রাজা আলী।
হয়তো ভেবেছিলেন যে অনেকটা বাইরে, তবে শেষ মুহূর্তে অভিষেক ভাট তিনিও সম্মতি প্রকাশ করলেন, লিগ্যাল ডেলিভারি ছিল। 5 বল থেকে 15 রান চাই, রান করতে হবে, একটাই লক্ষ্যমাত্রা। রাজা আলী এখান থেকে চমৎকার ভাবে, তবে ফিল্ডসম্যান তিনি ছিলেন বৃত্তের মধ্যে, সঞ্জু কানোজিয়া, তাকে বিট করে নিমস হসপিটাল, বাউন্ডারি আসবে। আন্ডার প্রেসার, বাউন্ডারি, চাপের মুখে রাজা আলী। আপনি 4 বল থেকে 11 প্রথম বছরে ফুল হ্যান্ড সাপোর্ট করেছে যেভাবে, পুরো বাংলার বাইরে প্রচুর প্রচুর খেলোয়াড় তারা অংশগ্রহণ করেছেন এই টুর্নামেন্টে। সাফল্যের চাবিকাঠি তারাই। 4 বল থেকে প্রয়োজন 11, রাজু টু রাজা। রাজু এবং রাজার দ্বৈরথ রাখাল মেমোরিয়ালে। ব্লক হোল ড্রাইভ করেছেন, রান নেওয়ার কোনো অবকাশ ইচ্ছে প্রকাশ করেননি, সময় ছিল, তবে রাজা আলী চাইছেন এই ওভারটা নিজে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে। 3 বল থেকে 11। প্রত্যেকটা মুহূর্তে এত মানুষ তারা ভিড় জমিয়েছেন রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে ক্রিকেটকে ভালোবেসে। অ্যাক্রস দ্য লাইন দ্রুত গতিতে, আনইভেন বাউন্স, বুঝে উঠতে পারেনি, ভাগ্য রাজা আলী। তবে এখান থেকে সরোজ প্রামাণিক খুশি হতে পারছে না, তবে কোথাও একটু আনইভেন বাউন্স, কারণ যখনই আমরা শুভজিৎ জানা ধোনির কথা বলি, জেলা ছাড়িয়েও বাংলার ক্রিকেটে এমন একজন দক্ষ ফিল্ডার, তবে এই জায়গা থেকে হঠাৎ করে বলে যে আনইভেন বাউন্স, সেটা বুঝে উঠতে পারেননি ধোনি। যেখান থেকে 4টে রান প্রয়োজন, 2 বল 7 রান। প্রত্যেকটা দিন নতুনত্ব, অভিনবত্ব, নতুন দিন নতুনভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হবে। 2 বল 7 রান, রাজু টু রাজা। এখান থেকে রাজা আলী, তবে হোয়াইট বলের কনফার্মেশন, আন্ডার প্রেসার রাজু মুখিয়া। আর ফর রাজু, আর ফর রাজা, আর ফর রাখাল মেমোরিয়াল, আর ফর রান করতে হবে তোমাকে। তো সব মিলিয়ে 2 বল থেকে প্রয়োজন 6 রান। সরোজ প্রামাণিক ম্যাচ অফিসিয়ালের সাথে কথা বলছেন, সম্ভবত ওয়াইডের জন্য রিভিউ। কেন তিনি ইউজ করবেন না, 2টো বলের খেলা বাকি, থোড়ি না রিভিউটা নিয়ে বাড়ি ফিরবেন সরোজ প্রামাণিক। রিভিউটা কাজে লাগাতে চাইছেন আসলে রিভিউর জন্য। এটাও আমরা দেখে থাকি যে রিভিউর জন্য যদি 1-2 মিনিট সময় পাওয়া যায়, সেখান থেকে খেলার মোমেন্টাম সেটাকে যদি শিফট করা যায়, একে অপরের সাথে একটা পরামর্শ করে নেওয়ার সময়টুকু পাওয়া যায়, সেটাই করলেন সরোজ প্রামাণিক, দলের ক্যাপ্টেন। 2 বল থেকে 7 প্রয়োজন ছিল, আম্পায়ার্স কল ছিল হোয়াইট বল, রিভিউ চেয়েছেন, কনফার্মেশনের জন্য আমরা ওয়েট করছি। সো কি আসছে কনফার্মেশন, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। তারা রিভিউটা হারালো এবং 2 বল 6 রান, রাজু মুখিয়া, সামনে রাজা আলী। এখান থেকে হেলিকপ্টার, তবে গড়ানে বল, ডিপে খোকন হালদার। 1 বল 6 রান, আর কি চাই। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ একেবারে রুদ্ধশ্বাস, নায়ক থেকে মহানায়ক, কে হবে এই ম্যাচের সেরার সেরা। প্রত্যাশা পূরণের দিন। কুন্টু ইলেকট্রনিক্স প্রেজেন্ট উইন্টার কাপ VK18 প্রিমিয়াম। মঞ্চ দুর্দান্ত একটা সেট করা হয়েছে, লাইভ ওয়াচিং 5000 সেটা অতিক্রান্ত। প্রথম ম্যাচ, এক বল থেকে 6 রান, কি আসছে, পেন্ডুলামের দুলুনি। একটু দ্রুত করার জন্য বলবো আমরা।
কি হতে পারে, কি হতে পারে? দুদিকে দুজন ফিল্ডার, মনস্তাত্ত্বিক চাপ, স্পেসার। রাজা আলী তবে কোথাও না কোথাও ডিপে, সো ফিনিশ করে যাবেন রাজু মুখিয়া। দুর্দান্ত বোলিং, তবে রাজা আলী ফিনিশটা করতে পারলেন না। প্রত্যাশা ছিল 3 বল থেকে একটা সময় মনে হয়েছিল 11, সেখান থেকে 2 বলে 7, শেষ বল থেকে 6, সব মিলিয়ে দুর্দান্ত একটা ফাইট আমরা দেখে গেলাম রাখাল মেমোরিয়াল গ্রাউন্ডে। লড়াই করে গেলেন অংশু 11।